Bonsoir, Orce. Bonsoir, Čibata. Treba da vidime kako će go minirame prodat. A patnicite da se spasat. Nevini žrtvi ne sme da ima. Ja si odam. Ne gisakam ovije sedenki. Odam si legnem. Ej, luđe, pogledajte go. Dobro večer. Dobro Što je večer. to? Ova? Sinoračav malko oblekla od Paris. Posljedna moda. Ave, Kosta. Za tije pari možemo da kupime ušte 250 oki Nobel. Ako je za konspiracija, dobro je. Koji bi rekol deka vakov gospodin kopa tunel pod ulicama? Ja vode fali svo cinematograf. Za karnevalo te se dogovoreno. Kje dojde me Sonea ovde na koncertot? A poslugata? Im kupiv karti za zabavata vo francuskata kolonija. Bankata će bide sosema prazni. Dobre. Hasan Efendijev natre. Sve je dogovoreno. Kada je vnatere? Samo vi je vlezete, to je tamo. Bogum, moja ta misija je završena. Orce! Živo zdravo, deca. Koji vetar te dovea tebe vamo, a? Ima se kakvi vetrovi. Ja tuka živeam. Tuka vano? Nije sme luđa siromasi. Ne može me kako tebe popavata. A vi što barate ovdje? Trgovija, striko, trgovija. Aha. Svega brzo neće, se vidime posle. Ako de? Ako vi se prisaka domašna naslonka, povelete kaj mene gore. Soba nomer 5. Tje ne mine me podatno. Dobro vi sreća, deca. Ajde. Deneska mi je ovde nešto mnogo pusto. Mečer, evo go. Meraba, Hasan Efendi. Meraba. Tuka ti je kusurot od parite. Izbroj si ga. Ako si je brojel ti, Mečer, nema zašto jas. Vaši od Nobeljevo kolata što stoji pred Omer Pašinata džamija. Ti blagoda nam, Hasan Efendi. Ništo. Na toj pac me i nije. Ni dotegna i nam ova tiranija na sultanut. Se sluša nešto, nekoja mladoturska organizacija, hm? Ke čujete den den polek. Ja to ih se pomagam. Prosti, Hasan Efendi. Kaj se odi ovde ponad dvor? Gore. Tamo je počisto. Što stanova? Turci. Zapti. Kada? Na čardaku. Opkoleni ste. Znaš li kada je Omer Pašinata džamija? Znam. Tamo stoji jedna kola natovarena sa petkačenje prašog za filoksera. Prenesi ga u berbernicata. Ana Ilija, kaži mu za policijama. Policija, opkoleni sme. Policija? Ludov te potkažao. Oh, kuće.
Продайте се! Хвати Зако! Što je? Što ima? Policija. Čije ime kaže na policiju? Никой мече пенимен. Спорувай. Вас не ве подкажав мече, се жур. Не сме, признавам, реку нос. Знам дека кога тога ќе ме пронајдете. Ни еден, ни чунул. Спорувай, чие име kaže на полицията? Спорувай. Чие име kaže на полицията? Аз сам новото, Греде Манумин. Од вас никого не го подкажав, Чие не име колнам. kaže на Го полицията? подкажав само газ. Чие име kaže? Чие име kaže? Не, мече, не! C'est tout le temps et tous les univers. Podzemni žiteli, ja сега odam na nova должност. На земјата. Се плашам да не ти биде тешко. Сепак, на шармантната мадмуазел, што мисли дека 20-тиот век ќе биде под знакот на слободната љубов, треба джентлменски да и се одобрува. Тоа е, знаеш, тургија на студените љубовници. Таа драматургија секогаш дава еден резултат. Студениот љубовник се влюбува. Исклучено, колега. Методот е осигурен. Кај Нобел и Комп. Еве сум Коста, идам и јас. Bingo, дај топла вода. Здраво, Илија. О, здраво, панче. Од каде ти овде? Пристигам од Стамбол. Чув дека сте овде, па наминав да се поздравам. Повели да те избрисам. Овие седом му се влакнали. Друг пат. Добро, добро. Ќе почекаме за година две да ти пораснат. Рече дека доаѓаш од Стамбол, а? Да, след само 3 месеци. Уче френски јазик. А, френски. Да. А го познаваш ли Никола Грнчара? Да, го познав. Слушај да ти кажам нешто. Тој има еден син. Да. Го знаеш, Иван? Да. Е, тој Иван избегал со некоја гркинка долу. Иван? Иван, Délicieuse musique. Le phonographe est réellement une très grande invention, Monsieur Marcel. Quelle fidèle reproduction des sons. Monsieur Marcel. Ah. J'aurais voulu causer avec vous, mademoiselle Alice. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. J'ai été très occupée. Vous avez passé tout votre temps avec monsieur Kirk.